بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حديث إسلامي أسبوعي يأتيكم مساء كل جمعة في مثل هذا الوقت، يقوم بإعداده وتقديمه أخوكم أحمد درام من إذاعة غامبيا بنجول. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد وقد تحدثنا في حلقتنا الماضية عن موضوعات إسلامية مهمة، واليوم حديثنا ينسب في الحج الذي يعتبر مؤتمرا إسلاميا عاما يتساوى فيه الجميع. المساواة الحقيقية في الإسلام لا في غير الإسلام. أخوكم أحمد درام. بعد مسلم ولو مسلم كشيء من كنا كان يواتو البعد ما بعد درام الكاشان لا كم بال كنتون مسلمياتو لم بال جاي لم بال حكيم لن لكو يلو كنتم بلارون دياموتا مسلميان يوكون دي بندا جمال dam da nga bang minna wala mo hijo bunda de min yalla ngabe keren sayin gambia hiya yolu ngin tilif lan kon na wala ngante tala til karaw tilim wanni worowla tilim wanni sey tilim wanni kondo inshallah yatawajjahuna ila haramain sharifain be nyatilna kata altalla الحرم ولا من يالونكو على بنيا مكة المدينة. كامية مساواة في الإسلام في مساواة مولو بي كانيان تعالى نياكوتو كل مسلمين آدم مالد وقت تحقيق من تولا كسبت من تولا كلام من تولا كالون عرفا لود لا كالو ولتو كافوكو مولو بي كانيان تعالى نياكوتو مولو بي كلي مومن في السيام موتي إلى نافلولا إلى دينولا إلى بلاسولا بايري وقوف عرفة يو نيكو وقوف عرفة لو مو جماعة ملكا في كتالو عرفة له عرفة لو تامن كافي كتالو لا يترى عرفة بانكو كان واتلا كارشانا مين فو يبنات لكم دولا yo wala mo lunguti ka me yomu arafa yomu arafa wala molu benta lummen arafa lunu mo arafa ni sonke lunna men manke o lunguti imam arafa sunde ndella janj sankarje wotiri konon to ko be sunna wala woni arafa lo lungu walita isalon ko arafa barajo e moso de no arafa lo lungu arafa lo barajo sangi mume junubu akol kafare tamare sam gumburun kila banke kono yo oto ni ajube oto nka juju akafo ko makalo madina don fengen de talo ko mo kumante mi yalon ko ata sahanola ndelle mismiyate bono makka koto ata sahanola makka koma ata beneno makka koma yo kafo ko nimma kan ko suntante sunna nimma mo ko sun wayatante sunna wo kumo ngal ngol tuje nin si sunno nyolale a manke dia ko yanga sun nyolate bal makara semante ya dinkira ko tangolti wotat moto bono la atalla fa la soro do moti ala di minne do mota tano ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عرفة مو بي مي كايتن كا مول بي كانيانتلي نين آيات رنون شريان لاندين ياتنون تنون نين مول بي عرفة لو دلاتو ميمو مينيستي ميمو بريزيدانتي ميمو مانساكيتي يبي بون لا نيوتو
ka dol Stefano men dunne balo bala wolunto wonen dol tata kanyan de nyol tata kanyan nol be Stefano de la kamale dal suru tante men sot lano ibol sitle banga bon kam ma betul se mansale ndom president ndem kinet wo Stefano men dunna olun nte mandin to dunna no nimbe harfa lolu da par sharia ma wo tamu mek fan sistinya killing be bolo kala fan fulalamu yedo sis minila yedo kala fatila imu mansaketi wo imu president wo imu fuwarati wo imu kuranto to imu kende bakto to imu suto imu fen ni na taram sanfe hagedo laram wo sinya fason ede may bolo kala musolo fanambo sinya dam malakela yo to kam aya tandi ko al musawato modu be kayen atalla nyakoto wo mu feneti muslimi adam malo sabatende muslim mol ma nyaane muslimi yar mankrinde mol sur bon nyoto muslim mol la kanyinke ale muslimi ya wala nyinke ngine fante mam mem fatam mem bon nyoto muslim mol la ma nya wala muslim mol ani muslimi ya fan kuma kan ana afo ay minni mol bulu wolige male wali te patagi manke ko kidinde odula mangele bondi nyoto bari musawa molbe kanyant maka automoto arafa lodla ko niaje ko ndebika ida maka yante mo kanyele mune mo yante mo fulo kala yante mune mo wajibolti mune mo sunnoti mune mo sahaboti hani sai hijira le min yaron ko mo ka da ikra mol dandan woliol be tanke kunulale wolma watna sabe fono e be geto hanni ya be lonjang ni men hinema higi ko salamu alaikum maka sate kono ita tawafo kala fo ya tandile ila karan kitabo kono matin na yano fo ya tandile min yanda ka yamen yo to kamala moto maka arabol bige min yalan ko telim etel ke fallo ne dulalto musdal fa dulalto min nim mol tal mankirin arfana ko afidu min haythu afadha an-nas tekallo dulalto ke fannim mol bonni ñokono arfana ko mol be taransilo al tala annim mol be kilin inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى نتونت اللي نالدا مسلمين كيرو وجعلناكم شعوبا وقبائل نالدا كابيلو التمين من كلي لتعرفوا فالسي نيولون عشان يلون فنانكو إن أكرمكم عند الله أتقاكم albebu nyaata la nyakoto min slenta ta la nya wala fisiyata ala nyakoto hanni million be bullate ñine yatinna ay kanglo bonni ñol kon do e man ka kanfo do si fula kanfo do si france kanfo do si chinese kanfo do si jola kanfo do si serere kanfo do si sarakule kanfo ñin kamala fo ala sala kur son ya ndol kam ala le kur ko man ko ngin nak kan be kan kilindi bari ala la kur son ya ndo kam mala ka tan fo ko mo yaatol mo frandi eni mo sar sirin mo fra be diam ko do bal kuma kan men be frade al be ka ko mo moyede bara men fo talna men fo misal fe nte be sirin indiam mo fra mo nyodale be ka chala ifangal dam ma ka nyola kuma kan ko min fu aka lonne nte ba mo ilal bantal na min fu akwana ka fa ko wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum min malaka ko doti alla koloro ye bonni nyokoto anala alla ko alla diamu kan le bonni nyokoto isi kuma kan moy bayta ko lolu nano ko islamu la tan ka fo min men malon mo jahilo wolka mol fasan fansi ila nafulo la ila palaso la
ila kabilo la nte mo kabila karleti nte mo nation karleti ya fam fasiande nte mo couleur karleti wo mu jahiliya barolti jahiliya tumo wala tarta keren kila min kele aya trofa ni mu jonglati ni mu karankelti ni mu numolti ni mu macho ka mo fasiande mo to mecho mo ne kamal annabi mo le mecho men ke te ko ni moyo ke te ko mo edo gido ko o mecho ke e oro mecho kam ka jutwal jahiliya do mo fand هذه الجاهلية أبلورين كان تفاضل بين الناس والتفاخر بين ما كان كله مني إلين كلا ولا تدامنتو كم والو جالس بل كم فلا كم نعرف جاري يكون جنة كو لا فلا بيجده والد لا تيجي من تمتولا على بتو أكلين نيادم بكاي مول بكاينت على نياكوتولي in kuma fulan kila sallallahu alaihi wasallam ay bata men ke in kuma fulo tamandoto amoke kukurando molbe kante yo hanfo abu jahal fir'aun nimman to la fir'aun ka fa abu jahal min yalon ko afata ki ya fa min dole badru kelum oko ate min sang jom ate sang ate no si kanyamba ko ta kenola adam mala ko to bankol be ko de moto tembo to mo la miro danta wo don ala ka ko mo ka mo sanne yefisiat mo la baro kan yigi to ala baro kan jahiliya miro lo moti jahil kanke ya ko lo moti o nyanta bal musina ya ka ko agenda konole salamu alwaro dino fantom assalam peace wala muslima tot o muslima peace o mo be du no mo te ngo tamande andu no man tama kuwo ku nin kayra ko lo mu abe kinde tamande no kotake nin kun man sumaya salota kenola sunta kenola yakote bonola nyambe jakobola na fulo bebulu na fulu men mosi boya kan a tebulu ite kuno raje bay jahiliya no balo tum wolat sembe maale taboy sembe tawlu kan ile na fulo ta e muso ke lufa e muso nin dinnu marabure yani ke jonglo ye samba te waf ina balot العرب donc العرب سوق دلاكو اني لا ازال وخا حروب اذا لم اجني كنت مجنة يعني اني لا ازال وخا حروب اذا لم اجني كنت مجنة يعني اكو de hege da be kele kondron ha kele be kele nyaadi inde fama mo toñen ni moto yen na nge fasa ante doko molt ndefa mam moto yen bayte moto yen nana nge fasa defa nge to roka ni be kero tembol ke kendolu wolle kata boy molukan kam modu fa ke na fulta ke sulta kate marabu yen kate wa marcelo wo jahiliya ku façon wala زيد بن حارثة أك يونت بدأ يقول بيك لا يونت ولا سابو كمال man lesle man ka jonte fo marcel be kere me ta mo wafu dame ko yana ya ka sang ak yoron sang sando ni ndel mo forolo de mo abe min tole mo wafu marcel be min tole tulu toñandiro ko lak da boy mul kan ke halaki ke na flulta ke dinglu sol joy sol ta fudu ke ko ke 30 lang nyotema ka de wafu marcel ka de wafu مسلمين أتاعوا كيلو أكاعوا بو بل هم فكرة جاهلية مولكم كنول يوم ما كلو لا نيترى يسار مو بفان ستفان كيلين عرف لولو
abetu imu man saketi bang imu fuwar ko bandi be nyamen imu presidenti bang imu ministre bang ngomo re su dela wal kilin oto ale ngo miracle tamani na balu ko no yang membe makka o balu nya ngol ngo tamandi yang na balu ko vanda mate nkanam fan fisiandi nyot nkanam fantam min mo ko tan nim modu be kin atara nya ko ni da baro e tambini de fen ko den moti wotto nyandiro ngafa nyamen na arafa wole fenke abdullah ibn zaid ibn harisa kaka yonte zaid ibn harisa na la funita anafa itata ko bita ko non rola kunta borola muso baba muso fara kabilo moldo ya dado laldo kele bote sata yinkan ye yedi mutage tata wafu na khadija barin ke dingu wala yasan itata wayata biyasan bana adi na khadija la abinna ko to muslimi amanna kila yake adinguti aya samba maka ako ana min zaid minni wana min zaid wala mun din kila tat satankiyata zaidu sa aketale nin zaidu ke fata kila nya kila sa aketa nitumbe kerin jahiliya tumur muslimi anata wol feren ayo bole momo imma bin nasab imma bil asab keta ke fasol nasab wala asab yo wo abolto tata maka tandi makan ko be ko ni mun diwnet ka fa zain ibn muhammad bari oto jahila be kere aliya fana yata ayade bin kila yata ko nyama oto kila man na kaliya ko nyama folode ama futu folode biya futu ayadi ageta ayadi ala zedi babulu kan la kan yo woto zedi bo kan min kanje geriya abunda kila di ya kan abolo yo zedi fama kibaro moy ko a moy ko adinga be dulala to makka banko ka dole ya faaye ko ha ngam moje makale idinga do mot zedi wulta ana do ma ka faaye kab ko bo sabalo fa do bo fula do wulta ito ada makka ye nyonkuma ba sam nyonko samba nyonko ba fula samba nko ko mamba to rabba ni nko mo memo wala bat itata bibna sala makara so ko yo nko wara mamba yo sitige yo to koma ndata ngin karo ke ngin karo hana fo yaron ko kiyabde kila damenna inata ge ko kila ko sallallahu alaihi wasallam natan dingule kum maka ibulula akoy juma ko zaidu akoy bismillah makin dembo fola nin zaidu yente fishamande ay fisha ka tunte bulu wol alafta wol la tambiyate nanna eta ntali dal barna lafta tala don diam toto skira e kilnan ay zaidu killan ko zedo yin molme mo fla yelo ne ba ko ha akay ko yin do mun faresa dem fama lo yin do akoy kaabo yin o mun fama do mate fandin do mot akoy na te kammale pour que kum maka ineta
jeedi ko nte manke mote men si kila fen fisiyandi kila marlot kila katara kila bulu ka fen ko ten fisiyandi wote nte mo nte to kenola kolma manson ana na yeta yo bari kila la fo harasa ko sila nyon ko ba ma alias de gulo kon sula no man na wole do ijakal kila wolo nyaale ka fo nyon ko fulalom nyon ko wara man ba yo to komale suto yo si suto kon ne mun ta bi feta makado wo warte nyaako ko bedi kile yelu kum makala wa sete nyaako e nyon ko wara man ba yo si to ko rasulun bi ghayri al-wahyi la yatasarraf bini boko rasulun bi ghayri al-wahyi la yatasarraf abka ma yantiqu an al-hawa in huwa illa wahyun yuha yo kila sallallahu alaihi wasallam ay fen fo ani mani diya kuma fo lafin na ko ne mo fo ya mar min na damma ko damma laf yo to kammala ayatan diko wulna jeri fama setale ay geri to akoma birim muslimiya nata akwam la fo ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله عليك لي فالولا ولا في الشريعة الله نياكل سلا مول بن أكو ساين زيد من كنا جونتي زيد ما فانسوم مولتي أنا على كل زيد بن حارثة أمن كلا الدين تقولك أنا قولوا وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أو خاتم النبيين موكلين فاتك كيلات مول بيك بيفعلموا ولكن رسول الله وخاتم النبيين خاتم ولا خاتم أبي فونياك بيك مكلين وكمل زيادة كده فوريات بل هناك بي amire muluk mun kono ina skiliana muso nyinin zede pour ka futundi wo muso nyin kila fanam benki konto dingle mo musot ka fa zena bintu jahsh yo bare kila la kila no nyoyati hadamadiya man kuto tartagele jeru nin futuo keri mu kola bi ay kili sallallahu alaihi wasallam ay kili e kumo foye abdullah ibn zaid man kumo man duma man bengama ka foko ka jeri futundi jena bintu jashla بين الجنجنتا أخوان أيوجدا وما كان المؤمن إذا قال الله ورسوله أمرا يكون لهم الخير من أمره وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله يكون لهم الأمر من عنده كلا صلى الله عليه وسلم بين أياكم وفوي أمامهم أخوان أيوجدا أقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فلضلال بعيد ضلالا عظيما من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سلام أبلاش سوندا سلام كافدو كزينب فتوندي زيدي bari comme ngafna ba harmadiya mankuto min bi kabin bay zir tata kila jo yal kono comme tata marabure yal kono ala qadimo yo na zainab yaje ko ka fo atebe tembo min to kresh kunto kresh nyaton ko motede habani hashimo matelete bay kila funding konto bani kresh atebe dole kono abin konto dingo matede
o kammala futuo man na continue no silan ado yin ka tinya moto ado tinyano la wo temboto namanka kila fonti sallallahu alaihi wasallam yahudolu anen munafiqolu ye kuma jamale fo kila zedi futuoto me yaron ko amanka kulmin sahata dole yin foko kila tara zedi ko mala bun konle asa na zeba laren wudara abalo mantara muraren ako subhana muqallib alqulub aha ekoro kila fonga yara ya yin furundi zedi bata fonga hakilo bakanne ko mu fane akumolata ko mun nafi ko le kumoti ani huyo ni nasara mi yaran ko dino tinyale dakala falan le ferol la pour que mol bondi dino bala munemu arabo lo alo to yemen ke tabaka me tabanni ya ke ndinte dinglo mat yo o tabanniya sila amanta be ding control kono al muso haram ya temale comme il musola idin kele muso haramate men yamen bitum obondo man sonade bare kila fon kola mota bondinola yo wala yatinna akhwana ayo yit pour que j'aime photo ako falamma qada zaid minha watara زوجناكها حتى لا يكون المؤمن خرجوا في أزواج أدعيائهن فلما قضى زيد منها وطرا بين جيب له هايو بنتا بلا نيفرون دالا بولين كما تبني من تتكيرين نيمو كان غاكن ديمولتي حرام يا من بي وسبو كاي تندك افو منك حرفين دي من حرام دكوتك جاهليه لو سبتين مسلمي ايو بوندل to kammala sila nata Zainab foto bintu Jahsh akata ummahatul mu'minin akata muslimu be bamat yo to kamman saje ko wato filaman siro ko bare salamu mo be kan halata la nyakoto muslimi adam malo sabaten ngafu nyamen arafa lolum afele alfa be nyaati nga arafa la silan hayila lokun na la fele wolbe wulle le bitala me mingin hayila fa nambulu isiduwa banko e khayrola banko tenkun la banko la sumaya la fitno la banko yinkan be ke balindi be gamben ko di mo kana mo kili kabilo la mo kana mo kili konton la mo kana fam fu sendi mode ala silola ala do ko la ala palaso la mo be kan ala nyako الناس سواسية عند الله الناس السواسية عند الله مول بي كاين تاتلا ياكو لهم مول لا جيرو اوتو يفري يا تن ستوديو كون كو واتو في لا باندا على ما سما خيرو سيالا على من تانغا كوروم بام كوكان على من تانغا تيارو بام كوكان سوميارو بي سيارم بام كوكان على ما دنا القران خرمت ان شاء الله وسلام على بعد ما لهم بندرا